सामने देखो। गणपति बाप्पा मोरया। जय भवानी। हर 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 महादेव। गुड मॉर्निंग, न्यू डे न्यू ब्लॉग। आज है मेरा तीसरा दिन गुजरात में। आज बड़ा बिजी दिन होने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए और वापस दोपहर के बाद लंच के बाद हमें वापस रिटर्न जर्नी करनी है मुंबई के लिए। ओके, देखते हैं कैसा जाता है आज का। तो सारे राइडर्स निकल चुके हैं। ये एक्सपल्स है ग्रुप में। मैंने आपको बाइक्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराया था ना, ट्राई करता हूँ आज करने के लिए। जो पीछे गई वो एक्सपल्स थी। ये रॉयल एनफील्ड बुलेट है। फिर ये पल्सर है, पल्सर 200। ये जो संकेत भाई है, संकेत भाई भी चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड। और ये प्रसाद है जो TNT चला रहे हैं बेनेली की। ये ड्यूक 200 है। और आगे है करण, अगेन बेनेली पे। जाए, थैंक यू। जय हिंद। वो लोग आगे किधर गए? इधर ही जाना था ना, एकता क्रूज टर्म। बाइक लेके जाएंगे केलवानी। हाँ, सगळे येऊन दे, सगळे येऊन दे। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं रहेगा जिनको दिखाई ना दे या जो सुने ना। अगर आपको 10% भी याद होगा, you'll be fine. ओके, सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ मैं बताना चाहूँगा आपको आपने राफ्ट में कैसे बैठना है, कैसे कैसे आपने रोइंग करना है। सो जब भी आप राफ्ट में बैठते हैं, ऑलवेज गेट इन फ्रॉम फ्रंट। ओके, सो बेस्ट वे टू गेट इन, पुट योर हिप फर्स्ट एंड देन रोल योर लेग। क्लियर? उतरना भी आपने सेम है, ऐसे ही बैठ के जस्ट अपने पाँव को रोल करना है। ऐसे मिडिल में बैठे हैं, उन्होंने दोनों पाँव को टच करना है यहाँ पे।
ओके हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो हम रिवर में यूज करेंगे. फॉरवर्ड पैडल, बैक पैडल एंड स्टॉप पैडल, बिकॉज विदाउट कमांड वी कांट गो. ओके गाइड के पास ओनली वन स्टीयर वन पैडल होगा. वी जस्ट गिव यू डायरेक्शन एंड कमांड. यू हैव टू वर्क लाइक अ इंजन एज अ टीम वर्क. ओके सो नाउ फर्स्ट कमांड फॉरवर्ड. अगर आपका गाइड आपको कमांड देता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स लीन योर बॉडी फ्रंट as much as you can. Okay, both arms straight, make a 90-degree angle. Full blade, dig in the water and take your body back. Lean front, pull back. Lean front, pull back. Just आपने क्या करना है, अपना body, upper body use करना है. Okay, अगर आप muscles power use करेंगे, you'll get tired very soon. आप थक जाएंगे जल्दी. पानी बहुत गर्म है, मैंने गीजर लगवा रखा है. चलो जंप इनसाइड. बैठो अपनी अपनी जगह फटाफट. बैठो 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 बैठो. वेरी गुड. प्रॉपर जैसे बताया गया वैसे पैर लॉक करिए सब लोग. ये ठीक है. हाँ परफेक्ट. थोड़ा सा बाहर बैठिए सर. बाहर ब्रो, ये दोनों नीज एक साथ टच हैं. ओके माय टीम रेडी है? यस सर. चलो फॉरवर्ड. ओके स्टॉप. गेट डाउन. गेट डाउन. गेट बैक. परफेक्ट. प्लीज जब भी गेट डाउन होता है या आपका पैर ऐसे पानी में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ब्रेक होगा, ये अल्टा आपको लगेगा, तो ध्यान रखना प्लीज. है टाइम ज़्यादा ये टाइम रे बाबा. चलिए माय टीम रेडी. फॉरवर्ड. वेरी गुड. एक साथ सिंक्रोनाइज. फास्टर faster. Okay, stop. Very good, bro. Now the coming a fast rapid. Get ready, please. Look back to the camera. पीछे देखो, पीछे पीछे पीछे. चलो forward fast. Again, forward. Stop. Chalo, forward fast. Okay, buddy, get down. Get back. Forward again. Okay, stop. Get down again. Get back. Back pedal, back pedal. Stop, stop, stop. Forward. Forward pedal, forward pedal. Jaldi, jaldi, forward fast. Stop. चलिए रेडी दोबारा. फॉरवर्ड. Okay, stop. Now the two more drops, huh? Forward. Okay, stop. Chalo, forward. Okay, stop. Get down, buddy, get down. पीछे देखो कैमरा में. Yeah. Get back. Forward paddle, please. Stop, 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 stop. Again, forward. Stop.
चलिए थोड़ी देर आप लोग पैर फ्री कर सकते हैं अपने, रिलैक्स हो गए। स्टॉप। Forward. Stop. चलो पीछे देखो कैमरे में। Yeah, buddy. Yeah. Now the back parallel, please. Back parallel, back parallel. Okay, stop. Good job. Bloom. Forward parallel. Okay, stop. Relax, buddy. Cholo, high five. Woo-hoo! Thank you. That's over. Wait. चलिए forward fast. Okay, stop, bro. Chalo, buddy, get down. Get back, get back, get back. Look back to the camera. High five. Woo-hoo! Thank you. Bye bye to Nanbara River. सुबह की रिवर राफ्टिंग की थकान के बाद हमने भर पेट खाना खाया और निकल पड़े वापस मुंबई की तरफ। ये रही कुछ उस सफर की झलकियां। हम लोग फ्यूल अप के लिए रुके हैं। यहाँ पे इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा प्रीमियम 95 मिल रहा है, 95 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। फोर व्हील प्रीमियम कैसा है? 99। फुल करो, कट ऑफ रखो। हाँ फुल करो मगर आप कट ऑफ रखना। हाँ ऑटो पे देखा નથી મને જાણે તો गैराज में 100 रुपये पेट्रोल। तो जैसे मैंने कहा था ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है सब जमा हो जाते हैं। बाय बाय। अभी हमने एक ब्रेक लिया है। ये लोग को रुकने का थोड़ा रास्ता बैग लगता है। हाँ तो हम लोग एक ब्रेक लिया है, कॉफ़ी ब्रेक। अभी थोड़ा रियलाइन भी हो गया, राइडर्स हमारे आगे निकले थे उनसे कैचअप कर लिया हमने।
और ये रात के बज चुके हैं 11:49 और ये ट्रिप होती है कंप्लीट। गणपति बप्पा थैंक यू। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग ट्रैवल कर प्रसाद देवा खड़जी।